Ambe bela jele fu ni ka bela jele wala nyumando munu bi kana naje wati na Facebook sanfɛ an ka page dɔ be page min na an b'a wele ko les dénonciateurs page min wele ko les dénonciateurs de la Jomasi an b'o sanfɛ n ka page do an be direct la n'an tilala o video kelen bɛna sɔrɔ YouTube sanfɛ n ka page sanfɛ YouTube la sinon n ka télévision sanfɛ YouTube la mais n'an b'a wele ko la Jomasi en réalité et en vérité an bɛ bɛɛ fo n bangela ka sɔrɔ minnu bɛ laturiko la n bɛ bɛɛ fo n don kuma ni minnu jɛra ka don laturiko la n bɛ bɛɛ fana fo minnu donna kan an sɔrɔ a la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kalanden fara karamɔgɔ kan nin y'an sigilen ye bi n ka tableau ɲɛma n sigilen don n ka tableau ɲɛma n ka baara kama n ka baara min ye ka laturu baro bɔ nin ye tirabu min dalen a ɲɛkɔrɔ mɔgɔ de sera i ma ko mun kɛlen k'ale ka furuko bali nin ye kuma wɛrɛ ye mɔgɔ de sera i ma ko ale ka furuko balilen don ko mun y'a bali e kan ka ne ɲininka mɔgɔ sugu jumɛn cɛ wa min tɔgɔ ko Daramani d'accord n y'a mɛn walima mɔgɔ sera ma min ko ko mun kɛlen k'ale ka furuko bali mɔgɔ jɔn muso min tɔgɔ ye ko Mamu a banna ni thème kelen nin kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ fana cɛ sera ma cɛ min ko ale kɛlen don ka muso furu wa muso b'a ka so ka ban a kɔɲɔ bɔra ka fara o kan silamɛw y'a di hɔrɔnw y'a di mɛri y'a di mais muso bi ka ko dɔ daminɛ sisan nin ko ni kamanagan bɛ ale la a sera ma i k'a n'a muso cɛ furuko lajɛ nin thème nin fana kɔnɔ yan so fila bɛɛ yen nɔ o so fila fana bɛ cɛ la sɔmi k'a ka sika muso la a ma fɔ ko muso ni cɛ yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ kanu na mɔgɔninfin cɛ dɔ bɛ se ka ɲɛbɔ i muso fɛ ka sɔrɔ i muso m'a diya a bolo i n'a fɔ fana i muso bɛ ɲɛbɔ cɛ dɔ fɛ ka sɔrɔ cɛ t'a kalama i n'a fɔ fana u bɛɛ bɛ ɲɛbɔ ɲɔgɔn fɛ wa a diyalen b'u bɛɛ ye karamɔgɔ ne y'o delila k'a fɔ ɲɛna dɛ n ko récréation banna a banna dɛ o tuma na thème nin dalen filɛ nin ko dɔ bɛ yan dɛ ko belebeleba tarabu nin o kɛra Zumana ye Sira o kɛra Zumana ye Siyɔrɔ o kɛra Zumana ye Kɛnɛ o kɛra Zumana ye ni k'i b'o dugu wele o b'a fɔ cogo di ko ni nin kɛnɛ Sira nin kɛnɛ Siyɔrɔ ani kɛnɛ Zumana o kɔrɔ ye jumɛn sani a kɔrɔ ka di u ye min fɔ nin ɲɛna o de kɔrɔ ye jumɛn ko tarabuden min bɛ yen n'a tɔgɔ ko Zumana k'a bɛ nin na o tarabuden kelen nin a bɛ Sira kan o tarabuden kelen nin a bɛ Siyɔrɔ la o tarabuden kelen nin a bɛ kɛnɛ kan d'accord o bɛɛ ye o tarabuden mais ni tarabuden nin bɛ wele ko Zumana a Zumana ninnu danfaraba bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ danfaraba o de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni min bɛ nin na ani ni min bɛ kɛnɛ kan olu bɛ kuma pase ɲɔgɔn ma mɔgɔ si se k'o bali fo n'i ka dɔnni ma se ne ta ma ni min bɛ Sira kan ani min bɛ Siyɔrɔ la u ka kuma tɛ kelen ye wa u fila fana ni nin fila tɛ se ka kuma di ɲɔgɔn ma abada fo n'a y'a sɔrɔ i ni ne ka kalan tɛ kelen n y'o de fɔ n k'an bɛ video minnu kɛ k'a bila san 100 kow don hakilimaw ni hakilitigi ni kodɔnnaw ni faamuyakɛlaw de b'a lajɛ ni k'a lamɛn min ka di e ye ne t'o fɔ parce que ne t'o dɔn min ka go e ye ne t'o fɔ parce que ne t'o dɔn mais ne bɛ min dɔn ne b'o de fɔ parce que ne b'o de dɔn wa a ma jigin ne kan dɛ wa kana bili yɛrɛ kunna a ka jigili kan dɛ a ma jigin kan dɛ
oh ni zumana ko kaba damne ni kene o kibaru yi ni zumana ko kene kan ko ina fo nyebe na chogomi kamera la ina fo bisigi ki nyebe ka tele ma chogomi kaba damne ni kene o kibaru ni ko kene kan ko kono dimitere nye dimi ko kuma munum la fo ko kono dimitere ko nye dimi de do agelera o zumana fila kuma kan bana pep ni bana amina ebena ni ngali ke ni zumana fila ni ngali ke ne te fe ni mala folo mita quoi parce que nturu ka cha numa musa kumana trabu machi ni kamare ayi trabu chirare ko mune kilelo ka furuko ni mbali chesiri mala wala muso sera ima muso minto ko mamu ko mun kele kale ka furuko bali masa ma folole kairela ka foko na kadi nyeme trabuta étape par étape wa ododo fana sono na kadi menyeshi uma bo kila so menyeshi uma obe elaso chele siri ma ko mun kele kale ka furuko bali nyo temdima karata ora shibile be furu sofla mumbe no hundawa mumbe de nyongo so no hundelo Ibrahim ate trabo shi wa trabo kuma banaya pep burama iko munkele ke ga furu ko bali basete iche nyongo ma mo bo mo la parce que burama fa no mo to ko fini no burama mo to ko fini o kuma na iche nyongo ma mo bo mo la musoka fanfe iche nyongo munumbe ere fanfe iche nyongo munumbe uludi ni hasidia lo furu ko nina abana me burama nana akoka feka muso min furu ko oye urukiya yi me burama ere ne urukiya kuma ba oche kuma mi ba oche kuma ni mawolo fushila ko kuma de ba oche me kuma ni kuma sugu jume ote ya be kuma de ba offline wonche e burama ne urukiya che kuma de ba oche abana me kuma ni wolla kuma sugu jume na wala ma kuma sugu jume lo ote ya e ba foke be la turu don katina ne tisabali na kunjara ala yo meta mashin tige akuma kuma ni sama ka se yoro dola na kunye enzan fana blaya nkuma fo ngo kuma ba fula nyo wonche mes du kono kuma do sigoro la kuma do uba afula do nyo wonche afokele na soro enzan kuma ya akuma na ni flala misalu do de kabedin kele ukana tafoko nyerebe ka fuli misalu do de na asoro enzan fana kumbea akumana ni flala ngo misalu de kundu nkumba fo ngo kuma mimbe burama ne uruki ache ngo afuru ko kuma fle wala mo mo fana be ka anyango ya nkunse ko lu fana boroke me otere ko kuma be flala nyogonche ne tise ka time ko ka ni temoro ka ndo be ka kuma de fo min ka di dai ani be ka kuma de fo min be mo hakilima sono oteni me ni fla ko chugudi ni ma ngo burama ko munkle ka furu ko bale wala sanyi ne ngalle bige burama e ka furu ko balli jubole be chewera wode da wo ka tala go shidike ni temo go furu nyogo yi me abi ka bo chewera wode yoro la me chejo ayi o fe ka duchi me ni burama kunke ma ko me musomi no fe furu la atoko ko fifi misaliala wala ma atoko ko urukia me urukia fala ka do be ko dirisa mi fe ko o ka ngania do nga furu ko kono de fait que e trabuchi o chichola dirisa ni ngania djuma burama de nyongo dirisa ni ngania djuma lo burama ka furu kama ibi kalaka ko e dirisa mi to fo yina de o dirisa re be ka furu ni yere la gushi ma furu nyongontie ma furu nyongontie ne de benene mo koche ka kuma avec précision ka kuma ni prévolu weni ngame kuma mama otoko aka furu la gushi be chori bolo juma be ko fo no hunde nyona ani no hu furu soko wolo kuma balele detail ware fushi ti bolo wa imanka time fushi ka kula oye ka kuma de maintenant trabu korona kuma tobe de mais zumana mi fleka kuma nini keneka
zumana ka onini kere ni kuma ni abayra na ka fo na asoro mo kun to ko fo na mi Idrissa ye no re ku me furu ko na kon ka fo nka na sika me comme Idrissa to ma fo ka do mu ne kile ka burama ka furu ko bale kon ka fo nka na sika oyo verso arabina ngona asoro trabudu ye muso tayedu min ko ale ka furu ko baledu na mesesa ni ngali bike muso ni nana muso ni fatoko o jalo muso ni reto ko mamu o trabu de tira ko mamu kachare me jalo de muso mamu de kudo o maintenant ameni ni ngali ke mamu ko kale ku furu ko ba ni chero de chewa amo fofolo ko mun kele ka furu ko bale yusura ka fo mamu ni na mamu ika furu ko balele lo ka sabu ke iche nyogon yi par exemple i jana ke nyogon munu biti no fe wolo wa fo mo be ni furu wa ayi ni konte femine ni so wala ma kele ni ka furu ko ni ngali kera ula wa fo ko mo manga ni furu ni ba mai ni te mo furu nyogon yi ni te mo ka muso furu taye ko o fana la goshi bi ka bo chew de yoro la muso se tala me chedo ko bode no fe Kobode no fe maintenant jalo demuso mamu ade ko kabi fe ka furu ade nyogo ma min to ko diri wala sisa munde kele kale ni diri furu bale o farana kuma be de o kuma jume mamu ka diri furu madam ne diri sa yere diri sa te furu kelai madam ne Idrissa yere foroy Idrissa te furu kala de nyogo ne furu no ngoro Idrissa te furu kala de aba fo atise ka ke ikada ye mi na o te furu yi o de ni flana alna asoro make Idrissa fanan Idrissa che nyogo munun be ama mo kele fo ulu fana ulu be min fo Idrissa nyina o ye de ko ete mo furu nyogo ni mais ete mo furu nyogo o sebenete ide femme be la goshi ni hasidia ni nyengo ya kono fona kara jamfai o de ta kono donc ni ne be ko fo écoute et qu'est-ce que toi tu veux me dire encore alors ebene ni ga kunne yo don chukudi mais ça nga se abisho ga fo mamu eni ifa ere mi be no e jalo kuma ba o ni nyogon chere kuma sugu dume be o kuma majaya ya no trabu kono e ba fo ke bo je bisewa ni ki bo je ni makala ke be dalun tikeke wal me kala tru san flana ngini ne de maro la tru san flana exact na se ga yan so abada peut-être exam se ga yoro so se ku fara mo mais ya mo na fle on ma classe en foro borlam ta yoro so flana sabana na wa an kunya dam ne mu na nyajo parce que anya ye ka fo folo yere ma fa mo folo ko kama me folo ni ka kudai fukuma do o ko game ko mamu ko kuma be eni fa jalo che ngame Idrissa min ka furu ko fo Idrissa te furu kelaye wal ni furu ka de Idrissa no fa mo bu imposer kan ta mo kan ni te mo no kan do be fen fo mi te chi c'est ça non cheka côté fora msoka côté fora ngame trabu kono ibe kale jume ka nini kene zumana ko afo ne musodo afo ne fochugola ni chere segima afo ne fochugola atiche como sai trabu mara hotel o kuma hotel akele de do kava ne bode fo mo yina gonda trute wala ne sanu ni fani ani bi bodoro to ne jamu bila min ka de bo fo no kuma dore ka daludi amaikata doro ne ka dalu de kata dalu fana de kata doro mo bi ta be na nga video yo ne mo be na nga video ma min ka dalu e kise obodo me ko ala fana ma bedan ka do alne kono don kama do be alni jembe ka alne lo fo kulu tudo akono de ka sabu ke ko uluni alne ma kan tere ko ala do alne kono lu ma kan do alne kono o hasidi afa donc me borwere be ntrabu kono mete furuko yide mendo la ni furuko di bon o furuko kele mito yi nyekuma do fa kono ngoni cheserima
kafo ale na muso che benetebi o akofana wal me ya nyinga parce que ne be nyinga le se hake dola aka boni haklima kafo ko o ko fe ko ni e kuma wala fo ko ne bi dala madala ko bi se ka ko d'abord nye muso furu ne be nyinga ye muso furu abika so ka bawa ne ko o muso do ta mo ka so ka soro masa were masira di o ya furu ka akonyo bo abika so wa ne ko nya furu akonyo bo la be nka so ne ka kuma ba o ka fe ne ko ne ma ko ayeke kuma fo ne tikmi fe donc ya furu ka akonyo bo abika so kuma bara mais ina na fo ko ni wati na itini muso che tika famu dalo madro ina na wala to ko jalo anya trabuchi ko jalo na muso uruki acheo jalo na muso fifi cheo kuma jalo na muso fifi che furuko ko de kibaro nyini ko do mumbo ka furuko ko no ko nyini ko do anga o fana trabuchi lekeni nini kene zumana o kuma kan tita ko da ne ko kono dimiti ko nya dimido afo fo chugo min kadiye fo ne ere galon diga sono trabu ya fo chugo ma biteli andun dala de lenga galon diga parce que ma bilo chama de be kan subi donc ola anu sura kan so fla de dere amen to na ja me frusota ne no hu kuma ta nkume ne kelempe ne no hu kuma de yon so la nkume no hu ngoro ni kelempe kuma fo mais ne no hu kuma na do de yon so ne furu kono do donc wajibi ble mba kuma fo wala msura ka fo sa a karza emni imuso kuma ko ne mawche me kuma ni jue mi nta do ne ambe pa okuna me iko kina che furu ko kibaro ki mode do msura ka fo ya ne karza attention yera koloshi yera koloshi ko sabe ma fo ngi kada la ko chendo me mi ka fi ne ki re la so mi de mala so mi ne chubai chewere nye bi musola o ede bina ne yini sesa o kuma no be nyon fe ma fi na ngunto kalama ebe na fo ko muso ba fe ma fi na ngunto kalama ebe na fo ka bi muso fe wa ngum kla ka fi na ngunto kalama me mi la so mi ire koroshi chewere nye bi musola abana kanate moka aka bembala jueni ni ala yideme ni fla saraka bo o kile fla changement babi ki ka ko na fo ko galondo wal ma ko ngobe chano sara bingi ne ko falo ani ni chama ya nyana o kama ngo mo de munu be na ko tani woroke an ka o kuma fo chugo ani jine de mbe na ko tani duru ke ko kuma fo chugo fo ti se ke an bo o kable an ye furubai fo ti se ka ne bo akable fikara ni dalu jonjo mi ba na ka fo ko no ke ko ka bebe na ko mu nge iba be na ko mu korofa na ina aba so re ka la troso e so mu ngande ibore dalu dinema mais ne ko ka bela jele fana be na ko tani duduru ke nti soso iba so re ka la troso fana na ko tani duduru de nti soso fana la o be tie mais ne bo mandi ninka parce que modification faut citer ne tanina arabu ya sema ote to ke ya sema ote ala kana nyada arabu ka odoni oka ala kana nyada to oka odoni oka ayo tene tadoye très bien oh c'est ça oya ye chesigale amusula donc ne afo o lebi ere koloshi ini imuso che de kundo nebe a version ça va de l'effet oma mais ka fo ki se ki to o kono ka fo ko muso nani fe ale na che ka bebale a ju funu ko kono e bo ibse ko fana baro boya mais attention ni bo sa e ka do du de kono parce que muso na do de kono e ka do du de kono oh ne ko muso ma ko a iche do no munumbe wala ma iche fami mbe wala ma iche ko rake munumbe wala ma iche tere munumbe ulu de biki ka furu ko la gushi e muso bla futne kono de mais muso fana mu le ke nunu na nulu te muso fa furu ni kono il faut souvent réfléchir à ça ou ti fait il faut muso na no shitara de wuli lawo ngabe o te muso fa kunyu mena au fond mais du me je herebe ke muso do yi mo bana to bitla ka kamale teke
i ye muso dɔ bila condition dɔ kɔnɔ cɛw b'a fɔ ko n b'i fɛ u b'a fɔ cɛ ma n bɛ furu la mais cɛ b'i tante cogo bɛɛ a tɛ wo sɔrɔ mais n'i bɔra nin fana filɛli kɛ i b'a fɔ k'i yɛrɛ kɔlɔsi a sugu la ni muso yɛrɛ ka di a bɛ baro kɛ karisa ne sigalo la n'a sɔrɔ e ni mɔgɔ dɔw tɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ye muso hɔrɔnya fɔ walahi i ye tiɲɛ fɔ ne n'a tɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ a ko k'a bɛ ne fɛ de o de la la ko ne ye min fɔ ko tiɲɛ don mais jagoya tɛ ko mɔgɔ ka kungo bɛɛ a tigilamɔgɔ kana k'o bɛɛ fɛ e ɲɛna walima a k'a ka kungo bɛɛ fɛ ɲɛna ko parce que a b'i ka mara kɔnɔ ça c'est impossible i bɛ cɛ dɔw natɔla ye i fɛ kungo nin bɛ cɛ ninnu da la mais cɛ ninnu bɛ na i fɛ a bɛ baro de kɛ ka te min ka dumuni kɛ ka tele filɛ ka mobili ta ka taa yaala ka tila ka t'u jigin u t'a f'i ɲɛna ko nin b'u la mais o de problème bɛ yen e bɛ se k'o dɔ laturu kɔnɔ wa donc i b'i sigi anw kɛrɛfɛ an ka to k'a fɔ i k'a lamɛn lala bɛ hakilina sɔrɔ a la nka mɛ ni tirabu cilen kɔrɔ kɔfɛ furuko kama kibaru caman b'a kɔnɔ mais a kibaru wulibali de ye ko ni nin kɛnɛ ko fɛn fɛn ka di ye k'i k'a bɛɛ fɔ a kɔnɔ k'a bɛ yen de mais a cira kun min kama n ye n da maga o fila de la donc n'an bɛ laturu kalan an ka kalan n'an bɛ kuma ka dalilu bɔ k'a di mɔgɔw ma an ka bɔ ka dalilu bɔ k'a di mɔgɔw ma a banna ne ko n ko n ta bɛ nin kɛ e ko k'e ta bɛ nin kɛ an ka kuma hakilimaw tulo b'a la mais a ka gɛlɛn hakilimaw fana k'a ye parce que hakilimaw b'a fɔ ko jama bɛ karisa ko jama bɛ se k'a fili cogo di o de ye problème ye karisa ye jamatigi ye karisa bɛ se k'a fili cogo di o tuma ni jama bɛ se k'a fili wa ɔ n b'a f'i ɲɛna n ye donna laturuko la kun n'an kɔrɔ e donna laturuko la kun n'an kɔrɔ système mun filɛ u bolo ani min filɛ ne bolo i bɛ taa sɔrɔ e m'olu ta ye fɔlɔ yɛrɛ walima i tɛ ne ta yɛrɛ kalama e bɛ se k'a fɔ cogo di ko jama bɛ se ka fili ne tɛ yɛlɛ e ma o la wa laturu ne bɛ min dɔn Mankandugu la o filɛ wa an bɛ Mankandugu de dɔn an fɛ Mali nin kɔnɔ yan dɛ wa Mankandugu nin an b'o de dɔn fana travailala caman bolo dɛ ɔ nka mɛ bɛɛ n'i ka kalan don nka mɛ i bɛ min fɔ i ka kalan kɔnɔ a nako 15 sɔgɔrɔma 2 la walima a nako 20 parce que a bɛɛ bɛ se ka na i ka kalan kɔnɔ an bɛ sɔsɔ a si la i bɛ fɛn fɛn fɔ a la a bɛɛ ye tiɲɛ nka mɛ n'i ye anw ni bila an ka débat k'a kan i bɛ taa k'i ka tiɲɛ to yen donc an b'a yira kalandenw na ka yira karamɔgɔw la ko an ka hakili bila dusu ɲɛ ne ka laturu kalan ɲini ka dɔn réseaux sociaux sanfɛ a cayala kojugu caméra bɛ n bolo wifi bɛ n bolo n bɛ n ka connexion kɛ n bɛ n ta bila ka taa hali ni sigila k'a fɔ ko Musa ye hali ni sigila k'a fɔ ko Musa ye tarabuden a bɛ na ko 100 kɛ anw bɛ taa an bɔnɛ i ka chaîne sanfɛ parce que anw bɛ dɔnni de ɲini na mais ka Musa na ko 100 n'an y'o kɔrɔ ka taa sɔrɔ o ye nkalon ye et mais problème t'a la o anw de y'anw yɛrɛ an bɔnɛ an tila k'an yɛrɛ désabonné an de sera ma k'an bɛ kalan kɛ o la an tun bɛ ka wari de d'i ma an tila ka bɔ yen ko kana mɔgɔ fɛ min b'an kalan ka wari minɛ an bolo fo ka taa bɛn ni sababa ye donc bi ta an b'a jɔ yan nɔ baro kɔnɔna na ni ɲɛfɔli kɔnɔna la ni n ye karamɔgɔ min agressé o ka yafa n ma n m'a dabɔ o agresseli kama parce que souvent adamaden kan ka ko caman miiri ka sɔrɔ ka a kɛ nin y'an bɔlen n'an ka thème ye parce que n'i sigi k'i miiri i bɛ tile bɛɛ ba réseaux sociaux sanfɛ i bɛ tarabu lamɛn i b'u lamɛn don dɔ yɛrɛ la i yɛrɛ fari fagalen de bɛna bɔ k'i sigi k'i ka vidéo kɛ munna pour que mɔgɔ minnu bɛ ka chaîne kan olu fari kana faga sinon i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ ko nin dɔnni banna de pepu n bɛ segin a kan tellement que i b'a lamɛn k'a lamɛn réseaux sociaux sanfɛ don dɔ la a bɛ kɛ i n'a fɔ i banabagatɔlama de don i bɛna bɔ k'i sigi k'i ka baara kɛ ka taa minnu bɛ k'an bɔnnen minnu bɛ k'i an bɔnnen minnu an bɔnnen b'i sanfɛ ani minnu bɛ ka kalan ɲini bolo i bɛ courage de don olu la sinon i b'a ye k'a fɔ ko nin dɔnni banna de pepu a kɛra wari ɲini yɔrɔ de ye sisan a kɛra wari ɲini yɔrɔ de ye sisan bɛɛ b'i ta fɔ bɛɛ b'i ta sɔrɔ mais bɛɛ t'a dɔn bɛɛ b'i ta fɔ bɛɛ b'i ta sɔrɔ mais bɛɛ t'a dɔn ɔ finalement i yɛrɛ t'a dɔn i bɛ t'i kun ko yɔrɔ i bɛ t'i kun ci yɔrɔ min mais anw bɛ sira min kan anw ka Mankandugu nin anw bɛ sira min kan a la hali ni saya ye sini ye ne ye n kalanden minnu kalan k'a fara n kan o y'a anw laman yɔrɔ de
sinon ne kelen pe kun bɛ nin sira de kan ka kalandenw kalan la fana n b'o sira kelen kan wali n'i ye mɔgɔ 1000 fana ka video lamɛn k'u ka kalan suit i bɛ tila kana segin ne tani de ma k'a fɔ karisa e ye min fɔ o ye tiɲɛ ye ne bɛ to n tani de kɔ n ye miliyari sɔrɔ la o n bɛ n tani de kɔ i k'i ka wukolonba ci kɛ ne tile bɛ n sɔrɔ nɔ na i b'a dɔn ka tɛmɛ ne kan o ne bɛ n tani de kɔ ne tile ka wukolonba ci le bɛ ne sɔrɔ nɔ na ne b'a dɔn ka tɛmɛ i kan o ne bɛ n tani de kɔ dɛ ne tile ka wukolonba ci le bɛ ne sɔrɔ nɔ na de k'a fɔ k'i b'a fɔ k'i b'u lasɔmi ayi dɛ hɛrɛ min b'u bolo jama min b'u kɔ u bɛ sadiri ala ka hɛrɛ ka ɲi ala ka hɛrɛ ka ɲi kuma bɛɛ mana fɔli kama an b'a fɔ ko a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ n'ala na kira sɔnn'a ma salala mahamadu